देखो आम बर्तमान ये जो घंटा जंगल भितर आसिक भाई पहुंच जाइछु भाई ये चारिपट एरिया भाई जानी पार्छन तो किछि नाही भाई एपट एरिया खाली सब आड़े केवल पूरा पत्थर झाटी माटी ये पट एरिया भाई देखंतु से सब पछ एरिया भाई खाली जंगल भाई मते लाइट मार ये ठंडा माने भाई मु कहू छी के आसीबानी आज भाई से मान सब छुट्टी रे पळै जने भाई काली सैटरडे अछि संडे पर दिन अछि से मान सब पळे भाई मते तुम भाई नेई पळेले ये उदळा रे ई ठंडा किस भाई जीवन मरजियो भाई भाई एडी काठ हमें वर्तमान देखंतु बहुत दूर अनुसंधान कला पर एडी किछि जो गछर जो झाटी जाका सब अछि भाई तांथरो हमें किछि आनी के भाई जळे दोछु के किछि खराब भाबिएनी अरे भाई ये लुको गाली देबे माने नहीं नहीं भाई के किछि खराब भाबिएनी जो माने भी गाली देबे तांको हमें एडवांसली भाई सॉरी मागी दोछु सॉरी कथा ना काल सकाळ आसी त पैसा ताऊ देई जिबा हला भाई ठीक अछि भाई से जा 50-60 टका जा नेबे भाई हमें तांको प्राप्य देई जिबा भाई किंतु वर्तमान भाई ठीक निया जळे दियो हमें हम जीवन को बंचाई दो भाई बहुत ठंडा हो भाई एते ठंडा भाई मु जानथि उदला भाई मोर भी एते ठंडा हो भाई मो भद्रक भाई मो घर भाई मो भूल पळै आछि भाई जानथि ये भूत फेत ठंडा तर भाई मो जीवन मार सारे भाई देखो भाई वर्तमान मो भाई निया जळे बोले केमती संघर्ष करछि ये भाई एते ठंडा ओह जीवन भरी मार मर जी भाई मो डियासिल जळियो न जळे भगवान जालन से कथा ये डियासिल जळियो न जळे भगवान जालंती मा गंगेई जणा ये चंडाला मत नहीं पळै आछि भाई आज तुम दूर वीडियो कने किस मत तो मजा लागुची तुम वीडियो करछो तो मजा लागुची वीडियो करछो हो हो निया जळुनी हो निया जळ हो दौना भाई मु कोन करी भाई मु कोन तुमको एड देबी कहो तुमको कोन दरकार कहो तुम तो पेपर फेपर अछि मते दियो किछ अरे भाई उड्डा उडा किमी जो भाई देखो फुंकिला को बैटरी धुआं बाज हेलो कोई सिगरेट हनी देखो बिना सिगरेट पेट्रोल धुआं बाज अरे भाई किछि तो दियो कि जालिया भाई कोन से किछि नाही भाई भाई किछि भी नाही भाई तुम सेमिति ही जळा ठीक ठीक लाइट एपट को लाइट को देखो वर्तमान देखो ये हम गाड़ी पाखरे हमें अछु गाड़ी भितर गोटे V2 बैग टे अछि ता भितर देखो गोटे पेपर टे थिबो ताको जदी तुम जे चाहिबो जदी आनी जळेया पई जळेय पारो मु तुमको मना करी मते ठंडा लागु जति शोष लागु सेति बैग पेपर ता भितर जस्ट गोटे पेपर खंडटे अछि आसो जला कि ठंडा ये भाई तुम दरकार पर तुम ग्लोव्स भी जाली देबी नहीं नहीं जा करछो कर ग्लोव्स जालियोनी भाई मां गले बहुत बाडेबे मां बकन जागा ठंडा रे बंचिबो किमिन मनिस माने सेटा अलगा जिंसो किंतु ग्लोव्स जालिबा से ओडे अलगा जिंसो मां गले घरे बहुत बाडेबे से पई मु बहुत कौन कही भाई तुमको से वर्तमान देखो भाई ये सब पूरा जीवन भाई ये पूरा जंगल भितर भाई वर्तमान जो आशार आलोक हिसाब रे टिके निया जळुची एही देखो भाई वर्तमान मो भाई निया लगेया रे व्यस्त अछंती निया रे जळियो बोली होची हमर तो भाई डाको नाही हमर नोना डाको हमर नोना ई देखंतु मोर नोना एठी बसिकिना निया जळुचंती आमरटा केस कहइबो कहउनांती आमर किस कहइबो हेकिना किछि कहउनांती आ किस कहइमु आमर भाई निया जळुचंती एने नियाटा नागुनांती आमर मधुआ लोकर जीवन ए मद खाई भी हे कुकुर समान लाइट मारा आगु जी आनी भाई खाली पेपर जळुनी मो थोड़ा पड़ जुला आमर कहउचंती जे अरे भाई आमर एटा कहउचंती जे एटा ए चकोटा आनी किना जळै दउनांती तमर किसडा सेटा जळौनांती पेपर पतोटा देखो तो एटा भाई आनी के जळौनु एटा जळौनु मुई केते कहिमी तते एटा नका तू ये आंडिया पी देई छु जे आंडिया तो देइतिले 10 टंकार मते मुई आइला बेले 15 टंकार आंडिया दीचे मुई आइनी जते बेले हमर गरु तू आंडिया देइतिले मते तोके आंडिया दीने हम ए निया जळा बेसी मु कहूची आमे जीवानी आजी ब्लॉक करिया पई दी जण सब पिला पळै जंदी घर को आमर मधु आलू कर जीवन ए मद खाई हबु कुकुर समान नागबंधम नागदेव मणिबंधम कंडुकारम भाई नाटक करना भाई
ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ କ୍ରମାଗତ ଦୀର୍ଘ V2 ତାର ଯୋଉ ବେଗ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ନିଆଁରେ ଦାହ କଲା ପରେ ଏଇ ମାଗିଆ ନିଆଁଟେ ଜଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର କେମିତି ସେ କାଠ ଫାଟର ସେ ଯୋଉ ଝାଟି ଫାଟି ଅଛି ତାର କେମିତି ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସବୁ କାଠ ଫାଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆମେ ସବୁ ଆକୁ ଏବେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦଉ। ଭାଷା କୁହନି ମୋ ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ଭାବିବେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଧନ ଧନ ରହିଲ ରହିଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟ ଏରିଆରୁ ପୁରା ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଇଟା ତ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ତମ ଟର୍ଚ୍ଚ ବେଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି 2 ଜଣ ଆସିପାରେ ତମେ 2ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛ। ଆରେ 2ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ କିସ ହବ ମ ଆଉ ତମେ ହେଟା ଯଦି ମାରୁଛ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ କରି ମାରୁନ ହେଟାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଥଣ୍ଡାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ନିଆଁ ପୋଇଁଦେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଭାଇ ମନା କରୁଛି ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଭାଇ ରିଏଲ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ମୋର ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଭାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ୟାରି ପାଇଁ ଏ ଗଲୁଆଟା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବାହାରିନି ଭାଇ। ସତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଯେହେତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଘୁଚିକି ରୁହ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ମୋର ଆଉ 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କାଲି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଅଛି କାଲି ମୋ 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଉଦଳ ଏରିଆକୁ ଯିବାନି। ଇଏ ଆଣି ମତେ ମଶାଣି ପତ୍ର ଠିଆ କରିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଏ ମଶାଣି ପତ୍ର ଭାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ କିସ କରିବି ଭାଇ ମତେ କୁହ ଭାଇ। ତମେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ମ ଆଉ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ପିଲା ଦିଟା ଠିକ କରିବା ପିଲା ଦିଟା କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାଇ ପିଲା ଦିଟା ଥଣ୍ଡାରେ ପଳେଇଲେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି। ପାଟିରେ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଜାଣିପାରୁନ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଛି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଭୂତ ପେଲିବେ ଏତେବେଳେ ଭୂତ ପେଲିଲେ ଦେଖିବ ଆଉ 2 ଜଣ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଯିବନି ତ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଟେନସନ ଯାହା କହିବ କି ସେଇଆ କରିବି ମାନେ କିସ ମ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ରାଗନି ମୋ ଭାଇଟା ବା। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମଶାଣି ପଦା ଏଠି ଆସିକି ଭାଇ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳିକି ଅଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଏଲ କଥା କହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଛି ମୋତେ ନର୍ମାଲି କହିଲା କି ପାଖରେ କ୍ରସର ଅଛି ପାଖରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କି ତୁ ଧନ ଚାଲ କି ଆମର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ପଳେଇ ଆସିନି ଭାଇ। ଭାଇ ଠାକୁରାଣ ମାରଣ ପକେଇ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ରିଏଲି କଥା କହୁଛି ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ଗଲା ଯାହାକି 30 ଫୁଟ ତଳ ଉପରୁ ହିଁ ଲିଭିଗଲା। ଏଇ ଜାଗା ଧନ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବେକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ସିଧାରୁ ହିଁ ଭାଇ ଲିଭିଗଲା। ଦେଖ ସେ ଜାଗା ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର। ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ସିଧାରୁ ହିଁ ଲିଭିଗଲା ଲାଇଟଟା ହେଲା କି ଏଇ ଗଛ ସିଧାରୁ ହିଁ ଲିଭିଗଲା ଭାଇ ଲାଇଟଟା। ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ରିଏଲ ଜିନିଷ କଣ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଆଜି କି ଆମର ଆଉ କି ଷ୍ଟାଫ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଭାଇ ନର୍ମାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଗଛଟା ଅଛି ହେଲା କି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ତମେ ଆର ଲାଇଟ୍ ମାରୁନ ମୁଁ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା ଆଉ ଆଲୋ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ନା। ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ଏଠି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ କି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆମେ ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ। ଆରେ କଥାଟା ଶୁଣ ଆଗେ ହେଲା କି ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡେ କାଲି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଛୁଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ଅଛି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଉଦଳା ବୋଲି
उजला ब्लॉक पलि आसलु आज नर्माल कले पाखर कला क्लस्टर अच्छी पाखर किसी ना हनुमान प्रतिष्ठा होती एटी किसी भूत प्रेत किसी बाहर ना कि आगुरी बाहर बाहर ना एटी बेस बारा हाथीर भय तापर भी आम आसीलु किंतु नॉर्मली आम अध घंटे 45 मिनिट बसलु ये लोकाल पिला आसिले कि आमको देखिले कि भाई तुम बस कि मत चिन्हला ये लोकाल पिला भाई जन अच्छा चिन्हले कथा कहले कि भाई तुम पड़ा बोली आम भाई निआ जालुचु से कहीं पलैबू आम या कहलु कहले भाई ये सब भाई वर्तमान देखंतु गोटे मिनिट भाई देखंतु भाई निया भाई आम देखुच तमें भाई आम केतिकी निआ जाली सारूनी गोटे पूरा बंझर काठ जो बोझ थिला 3-4 बोझ थिला ताको आम जली सारूनी भाई आमे आमे भी गोटे भूल कलु जेहेतु गोटे बाहर लोक जन जाली थिला ताको आमे ये कलु आमे जाली देलु ता निया ता झटाटा को जहाँ भी परिश्रम करी से करिथिला ना तापरे भी आमे जाली से गछ आड़ को धन फोकस कलो से पट आड़ को टिके रुह से जे भी थाउ ना से बहुत एक्टिविटी करला मु जानि तमे जानि पारनो किंतु मु एटी बसितली ऑफ कैमरा रे ये मो धन जाइथिला बाहर को टिके कथा पे फोन ले से समय मु देखली कि ऊपर गोटे आसला गोटे लाइट जखन गोटे कौन बड़ लाइट बहुत शीघ्र से रंजातार जो टाइप खसे से टाइप लाइट आसला गोटे लाइट आसला खसला कि 30 फुट तल को ही लिभिला मुझे देखी डाकिली तू पछू पलि आस तुम पछू पलि आस कि पलि आस आम 2 जन अच्छा आ नॉर्मली मत एस्ट्रोलोजी उपर कि ये शास्त्र नॉर्मल टी जानते मुझे प्रभु दयार माँ भवानी दयार ये करी जहाँफल कि किसी प्रोब्लेम है एपर्तंत भी आम बसीचु एपर्तंत भी तापर भी आम ब्लॉग करुचु आम भी ये ही बसबू देखू किए आसूस कौन ना आप आसुन देखिए जदि आम सांगर आसतु देखा कौ जगार ही बाहर आपको डिटेल्स ही आप जन धन ये जगह को आस परफेक्ट ए जगह आपण मान देख पाथबे तुम से बैक लाइट मान तुम फुट लाइट मान अच्छा पूरा परफेक्ट ए जगह ए पर्सन ना हाँ पूरा पूरा भाई यही गछ देख यही गछ सीधार हुई टोटाल लाइटा ये गछ देखो अति कम 20 फुट हम या 10 फुट ऊपर ही लाइटा रहा मु देखिकी आश्चर्य हली कहली ऊपर ये पाखापाखि ही थिला जस्ट ये गछटारू 15-20 किलो भाई पछे आस से रोनी धन से रोनी पळि आस पछू बस मो कथा सुनो पछू आस मु अछि नहीं 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 तुम पछू आस आमे से मो कथा सुनो आमे अरे तुम कहू सुनो तुम मो पाखर निया जळुजी ना नहीं नहीं आमे वर्तमान से निया पाखो जिबा सेडी कथा जानि कि आमे 2 जन आसछ आमे 5 जन 6 जन आसंती आज आमे नाहंती आमे स्टाफ नाहंती ठीक अछि अरे आमे अछु ना किया आछु तो मो आगु तो आसु नहीं नहीं मो कथा सुनो तुम प्लीज तुम आस